उम्मत के निगहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत के निगहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे हाथों में समा जाए मदीना, या रब मेरे हाथों में समा जाए मदीना। मदद से मेरे दिल में तमन्ना ये मदीना, मदद से मेरे दिल में तमन्ना ये मदीना। तलवार पकड़ मुमकिन करो मैदान आसिर, कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत के निगहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत के निगहबान खुदा तुमको बनाया। तो मर्द मुसलमान हो, तो मर्द मुसलमान, तो मर्द मुसलमान हो, तो मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह। সম্মানিত মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম, আল্লাহ তাআলার আশিকিন জাকিরিন মুআফিন মুরাফিনা, जो महान अज़म रब्बुल आलमीन আমাকে আপনাকে ফিতনার জমানায় যে জমানা থেকে ফারিদ করে জিক্রুল্লাহ মজলিসে জান্নাতের বাগান, উলামায়ে কেরামের মজলিসে আল্লাহর যে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন, সেজন্য মালিকের দরবারে আওয়াজে উচ্চকণ্ঠ সবাই কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। نهایت محترم এই মাসের নাম হলো মুহররম মাস, আরবি ভাষার নাম মুহররম মাস। এই মাসের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতের মাস। এই মাসটাতে 12টা মাসের মধ্যে সর্বপ্রথম মাস হলো মুহররম মাস। এই মাস বিশেষ একটি মাস। এই যে আমরা